नमस्कार समस्तंकु स्वागत। आज आमे गोटे बहुत मजादार विषय कथा हेबा ऑप्शन ट्रेडिंग। आमे देखिबा जे केमिति एहाकु गोटे जुआ खेल भଳି नुहे बरं गोटे श्रृंखलित कौशल भाबरे व्यवहार करिहेबो। काहेकिना एटा भाग्यर खेल नुहे, एटा हेउछि नियम आउ योजनार खेल। तेबे प्रश्नटा हेउछि ऑप्शन ट्रेडिंग कोन सत्तरे गोटे कौशल ने एहा गोटे स्लॉट मशीन भଳି? जानेचंती अनेक ट्रेडर एई द्वंद्वरे पड़ती। से माने भाबंती मु कोन मु कौशल उपरे बाजी लगौछि ना खाली गोटे लॉटरी टिकेट काटुछि। आउ सत्य कहिबाकु गले एहार उत्तरटा संपूर्ण भावे ट्रेडरंक मानसिकता उपरे ही निर्भर करे। देखंतु एठारे दुई प्रकारर मानसिकता अछि। गोटे पटे जुआड़ी आउ अन्य पटे रणनीतिज्ञ। जुआड़ी कौन करे? से खाली गोटे बड़ जैकपॉट जीतिबार स्वप्न देखे आउ तार सबु निष्पत्ति भय आउ लोभरु आसे। किंतु जणे रणनीतिज्ञ संपूर्ण अलगा। से रिस्क को ठीक भावरे परिचालना करे, गोटे पक्का योजना को अनुसरण करे आउ लंबा समय केमिति सफल हेब सेटा उपरे ध्यान दिए। तेबे आज आमे से रणनीतिज्ञ हेबा विषय ही कथा हेबा। अच्छा, तेबे चलंतु आमर डिफेंसिव प्लेबुक आड़कू जिबा। एमिति किछि नियम जहा जणे ट्रेडर को खेलरू बाहरी जिबाकू दिए नाही। सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा हेला पुंजी को सुरक्षित रखिबा। आमर प्रथम नियम एहाको गोटे आर्थिक सीट बेल्ट बोली भाबी पारिबे। नियमटा बहुत सरल किंतु पावरफुल। कोनोसी भी गोटिए ट्रेड रे निज मोट ट्रेडिंग पुंजीर 1-2% रु अधिक रिस्क नेबा उचित नुहे। एहार माने कोन? एहार माने हेउछि गोटिए भूल निष्पत्ति केबे भी पूरा अकाउंट को खाली करि देबनी। एटा बंची रहिबार नियम। चलंतु एहाको गोटे उदाहरण सह बुझिबा। मने करंतु जणे ट्रेडरंक अकाउंट रे $20,000 अछि। एबे जदि आमे सेई 1% नियम लगेइबा तेबे $20,000 रो 1% केते हेबो? हाँ, $200। एहार अर्थ हैला जे कोनोसी गोटी ट्रेड रे सबुटो बेसी जो क्षति सहिबो ताहा हेउचे $200। बास ताठो गोटे टंका भी अधिक नुहे। अच्छा, तेबे एहाको प्रैक्टिकली देखिबा। मने करंतु गोटे ट्रेड अछि। जदि गोटिए कॉन्ट्रैक्ट किना जाए तेबे संभाव्य क्षति होछि $150। आम सीमा केते थिला? $200। तेणु $150 ठीक अछि। हाँ, एही ट्रेड निया हेबो। किंतु जदि दुईटा कॉन्ट्रैक्ट नेबाको इच्छा हैला तेबे संभाव्य क्षति होइजिबा $300। एटा आम $200 सीमा बाहरकू चलीगला। तेणु सीधा कथा ना, एही ट्रेड निया जाई पारिबो नाही। एठी श्रृंखला ही सबु किछि। आउ गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण नियम, एटा भाव प्रवणता को ट्रेडिंग रु पूरापूरी बाहर करिदे। नियमटी हेला बाय बटन दबाइबा आगुरु ही जानिबा दरकार जे बाहरिबार रास्ता केउठी। प्रतिटी ट्रेड पाए गोटे स्पष्ट योजना थिबा निहाती जरूरी। एही योजना को गोटे रोबोट भली भाबंतु। एहार 3टा मुख्य अंश अछि। प्रथम, केउ मूल्य रे एंट्री करा जिवो। द्वितीय, केउ मूल्य रे पहुंचिले लाभ नै बाहरी जिबा। आउ तृतीय, जहाकी सबुठारु गुरुत्वपूर्ण, केउ मूल्य रे पहुंचिले निज भूल स्वीकार करी क्षति को अटकाई देबा, जहाकू आमे स्टॉप लॉस कहू। जदि एही योजना आगुरु तयारी होई थाए तेबे बजार ऊपर तळ हेला बेले टेंशन रे आसी कोनोसी भूल निष्पत्ति नेबार संभावना रहेबाही। आउ गोटे नियम जहाकी विशेष करी नुआ ट्रेडर्स मानक पाई बहुत जरूरी, ताहा हेउछि नेकेड एक्सपोजर रु दूरेई रहिबा। एहार माने हेला एमिति कौनोसी स्ट्रैटेजी व्यवहार न करिबा जेउथिरे क्षतिर कौनोसी सीमा न थाए, अर्थात असीमित रिस्क थिबा ट्रेड रु दूरे रहिबा। एठी देखंतु केते बड़ फरक। गोटे पटे अछि निर्दिष्ट रिस्क, जेमिते कि जदि $200 रे गोटे कॉल ऑप्शन किना गला तेबे सबुठु अधिक ख्याति केते हबो? मात्र $200। किंतु अन्य पटे देखंतु नेकेड कॉल बिक्री करिबा। एहार माने हेला निज पाखारे स्टॉक न रखी कॉल ऑप्शन बिक्री करिबा। ए क्षेत्र रे जदि स्टॉक दाम आकाश छुए तेबे क्षतिर कौनोसी सीमा रहिबो नाही। एहा सतरे एक एमिति खेल जोथरु दूरे रहिबा ही सबुठु बुद्धिमान रो काम। ठीक अछि, एबे आमे डिफेंस रु बाहरी टिके गेम बोर्ड को बुझिबा। माने बजार रो निजस्व किछि नियम अछि जहाकू जणे भलो रणनीतिज्ञ पई बुझिबा निहाती आवश्यक। एइटा हेउछि ऑप्शन ट्रेडिंग रो गोटे मौलिक सत्य, जहाकू थीटा बा समय क्षय कहा जाए। मने रखंतु, समय ऑप्शन किनिथिबा लोकर शत्रु आउ बिकिथिबा लोकर बंधु। प्रतिदिन जेतेबेले गळे जाए ऑप्शन रो मूल्य टिके टिके कमी जाए। स्टॉक दाम स्थिर थिले भी एहा घटे। एहाकू बुझिबार सबुठु भल उपाय हेउछि तरळु थिबा बरफ खंडर उदाहरण।
ଭାବନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ 60 ଦିନ ଦୂରରେ ଅପସନ୍ଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଠିନ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଭଳି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ତରଳେ। ଯେତେବେଳେ 30 ଦିନ ବାକି ରହିଲା ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଟିକେ ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ତରଳିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର 7 ଦିନ ବାକି ସେତେବେଳେ ତାହା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ପାଲଟିଯାଏ ଆଉ ବହୁତ ଜୋରରେ ତରଳିବାକୁ ଲାଗେ। ଜଣେ ଅପସନ୍ କ୍ରେତାକୁ ସବୁବେଳେ ଏହି ତରଳିବା ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତରଳତା ବା ଲିକ୍ୱିଡିଟି ହେଉଛି ରାଜା। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ସେହି ଅପସନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ହିଁ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା କଥା ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ କିଣିବା ଲୋକ ଆଉ ବିକିବା ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି। ଯଦି କିଣିବା ଦାମ ଆଉ ବିକିବା ଦାମ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ବିଡ୍ ଆସ୍କ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କୁହାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଫିସ୍ ଭଳି କାମ କରେ। ଏହା ଲାଭକୁ ଚୁପଚାପ କମ୍ କରିଦିଏ। ଏହି ଉଦାହରଣଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଅତରଳ ଅପସନ୍ ଯେଉଁଠି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି 40 ସେଣ୍ଟ। ଏଠି ଖାଲି ନିଜ ପଇସା ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ବି ଷ୍ଟକ୍କୁ 40 ସେଣ୍ଟ ଘୁଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତରଳ ଅପସନ୍ରେ ଯେଉଁଠି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ମାତ୍ର 4 ସେଣ୍ଟ, ସେଠି ଷ୍ଟକ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଘୁଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼େ। କେତେ ବଡ଼ ଫରକ ଦେଖିଲେ ତ? ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ବା ତରଳ ବଜାରରେ ହିଁ ଖେଳିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆସିଲା ଦି ଗ୍ରୀକ୍ସ। ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଏହାର ଗଣିତ ଭିତରକୁ ଯିବାନି। କିନ୍ତୁ ଡେଲ୍ଟା ଆଉ ଭେଗା କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ଡେଲ୍ଟା ଆମକୁ କହେ ଯେ ଷ୍ଟକ୍ ଦାମ $1 ବଦଳିଲେ ଅପସନ୍ର ଦାମ କେତେ ବଦଳିବ। ଏହା ରିସ୍କ ମାପିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଭେଗା ହେଉଛି ବଜାରର ଭୟ ମାପକ। ଯେତେବେଳେ ବଜାରରେ ବେଶୀ ଡର ବା ଅସ୍ଥିରତା ଥାଏ, ଅପସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଏ। ଜଣେ ଚାଲାକ ଟ୍ରେଡର ସେତେବେଳେ କିଣେ ଯେତେବେଳେ ବଜାର ଶାନ୍ତ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏବେ ଆମର ଶେଷ ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନସିକତା। କାରଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ ଜିତିବାଠୁ ବି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ଖେଳରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବା। ଆଉ ସେଇଟା ପୂରାପୂରି ମାନସିକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମର ସପ୍ତମ ତଥା ଶେଷ ନିୟମ ହେଉଛି ନମ୍ରତାର ନିୟମ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଟ୍ରେଡିଂକୁ ଗୋଟେ ଲଟରୀ ଟିକେଟ୍ ନ ଭାବି ଏହାକୁ ଗୋଟେ କୌଶଳ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଯାହାକୁ ଜୀବନ ସାରା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ବଜାର କେବେ ବି ସ୍ଥିର ରୁହେ ନାହିଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ବଦଳୁଥାଏ। ଆଉ ଜଣେ ଭଲ ଟ୍ରେଡରକୁ ବି ତା ସହିତ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେବେ ଏହି ନମ୍ରତାକୁ କାମରେ କେମିତି ଲଗେଇବା? ସବୁଠୁ ଭଲ ଉପାୟ ହେଲା ଏକ ଟ୍ରେଡିଂ ଜର୍ନାଲ ବା ଡାଏରୀ ରଖିବା। ପ୍ରତିଟି ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ 3ଟା କଥା ଲେଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ, ଟ୍ରେଡ୍ଟି କାହିଁକି ନିଆଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏହାର ଫଳ କ'ଣ ହେଲା। ଆଉ ତୃତୀୟ, ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଜର୍ନାଲ ହିଁ ସବୁଠି ବଡ଼ ଶିକ୍ଷକ ପାଲଟିଯାଏ। ତେବେ ଏହି ସବୁ ଆଲୋଚନାର ସାରାଂଶ କ'ଣ? ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଅଛି। ଏହି 7ଟି ନିୟମକୁ ଆତ୍ମସ୍ଥ କରି ଜଣେ ଟ୍ରେଡର ଜୁଆଡ଼ିରୁ ଜଣେ ରଣନୈତିକ ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୁଆ ଖେଳିବା ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରିସ୍କକୁ ବୁଝି ବିଚାରି ପରିଚାଳନା କରିବା। ଏହା ହିଁ ଲମ୍ବା ସମୟରେ ସଫଳ ହେବାର ପ୍ରକୃତ ରାସ୍ତା। ତେଣୁ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଜଣେ ଟ୍ରେଡର କେଉଁ ରାସ୍ତା ବାଛିବ? ଜୁଆରୀର ରାସ୍ତା ନା ରଣନୀତିଜ୍ଞର ରାସ୍ତା? କାରଣ ଶେଷରେ ବଜାର କାହାକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରେ? ଯିଏ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତାକୁ, ନା ଯିଏ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଆପଣାଇ ନିଏ ତାକୁ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। Thanks for watching Odia Stock Pathasala. Don't forget to like, share and subscribe. Your journey to financial freedom starts here.